নমস্কার, সুপ্রভাত। আজকে আমরা এসেছি সকাল সকাল 9টা বাজে। খুব শীত ঠান্ডা। 14 নম্বর ওয়ার্ড বিলপাড়াতে এসেছি কম্বল বিতরণ করার জন্য। আগে মাকে দিলাম, ভালো থাকবেন, আশীর্বাদ দেবেন। শরীর ভালো তো? চলো আসো, এসো এসো। কৃষ্ণবাবু এসছেন, কৃষ্ণবাবু। Kisna Prasad Jinapad. জিন্দাবাদ, Kisna Prasad Jinapad. জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, Kisna Prasad Jinapad. জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। হয়েছে তো? চলো আগে এগোই। Kisna Prasad Jinapad. जिंदाबाद Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. जिंदाबाद। আচ্ছা দাও। নাও। তোমার শাশুড়ি কই? কাজে গিয়েছে। আচ্ছা চলো। আর কাকে দেওয়া যাবে? চলো এসে। এদিক দিয়ে আছে কি? হ্যাঁ, এসো এসো। চলো ভাই। ওদের ঘর আছে। কোনটা আছে? কোন ঘর? কোনটা ঘর? এইদিকে? এই পাঁচটা। এসো এসো। দেখো দেখো। হ্যাঁ, নাও। খুব ভালো। নেন আপনারা। ভালো থাকবেন। কে কে আছে ওদিকে? এখানে আছে তো? চলো। ওদিকে এসো। নাও। নাও গো মা, নাও। চলো। আর কেউ নেই বাড়িতে তো? কেউ নেই তো? কটা ঘর আছে? বাহ, হ্যাঁ ঠিক আছে একটাকে। এসো। Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. এদিকে কটা ঘর? Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. এদিকে কটা ঘর? তিনটা। তিনটা আছে। এই ঠাকুমা আইসা, এই কোথায়? মা আইসা। এই মা আছে। নাও মা। হ্যাঁ হ্যাঁ না। নাও। অনেক Samaj সব Sabi কজন Kisna আছে? Prasad Jinapad. শোনো। Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. আচ্ছা, Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. জিন্দাবাদ, Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. জিন্দাবাদ, Samaj জিন্দাবাদ। Sabi Kisna Prasad Jinapad. এই ঘর তো? Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. 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 ভালো থাকবে। শরীর ভালো তো? কে আছে? কে আছে? কে আছে? আচ্ছা তো বলো। এগুলো সব যাই ছোটবেলা কাজ করতে হ্যাঁ ঠিক আছে, ভালো ভালো, খুব ভালো। হয়েছে তো? হয়ে গেছে সবার বাড়ি বাড়ি হয়েছে তো? এটা বাকি আছে। এটা বাকি আছে। চলো আগে আগে। কাকা এই দিক থেকে দিয়ে আসি। কাকা এই দিক থেকে করে চলো এদিক দিয়ে দিয়ে দিই। চলো। মাসি কমল নাও। Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. 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 এগো এসো। Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. কটা ঘর আছে? Kisna Prasad आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है. Kisna Prasad आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ है. দাও। কটা ঘর আছে? কোনটা আছে তিনটা? কাকিমা, কোনটা আছে? তিনটা হয়ে গেছে। চলো ওদিকে চলো। ইনাকে ঠাকুমাকে নেন, বয়স্ক লোককে দাও। নগ। ঠিক আছে মা, ভালো থাকবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, काका আশীর্বাদ করুন। काका लड्डू लड्डू भैया. अरे वाह, वाह। चलो लीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। हाँ এদিকে 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 এসো। কে আছে? চলো। Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. Samaj Sabi Kisna Prasad ভালো থাকো। Jinapad. ঠিক আছে, ঠিক আছে। চলো। বাহ, ছোট বাবু এ দাও। Samaj Sabi Kisna Prasad Jinapad. খুলনা খুলনা একজন করে খুলনা। ভালো থাকবেন। দাও।
সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ নিয়েছো? জয় শ্রীরাম। এই ঘরটা থেকে এই আছে। কি খবর? ভালো আছে? হ্যাঁ। না না ঠিক আছে, মালিক না। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। আসুন। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। হ্যাঁ, খুব ভালো। নাও। দেখে নাও। এটা না পাঁচ ধরবে। জয় শ্রীরাম। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। ভালো ভালো চলো ভালো সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। চলো। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ ডাকো 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 কই বুড়িমা কই? সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। সমাজসেবী কৃষ্ণ শরীরটা কেমন? জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। জয় শ্রীরাম কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। ভালো করে থাকবে। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম জয় ঠিক আছে শ্রীরাম। মা? জয় শ্রীরাম ভালো করে খান। শরীরটা ভালো। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ স্যার, এই প্রসাদ একটা আছে। জিন্দাবাদ। খুব বয়স বাবা। এই আছে প্রসাদ জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। নিয়ে এসো, গাড়ি থেকে নিয়ে এসো। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। নাও। কয়টা ঘর আছে? জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। হয়েছে? নাও। ভালো থাকো। দুজন। একটা ঘরে একটাই আসছে। আচ্ছা, নাও। খুশি থাকো। আছে দেখুন, এই শীতকালে নেন, ভালো ভালো থাকবেন। চলো এই ঠিক আছে কাজ করো, কাজ করো, কাজ করতে হবে। চলো ভালো থাকবে। ঠিক আছে, চলো। এই- আচ্ছা নাও, ঠিক আছে, চলো চলো এসো এসো। নেন, সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ ভালো জিন্দাবাদ। থাকবেন। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। সমাজসেবী ভালো থাকবেন না, ঠিক আছে। সমাজসেবী ভালো থাকবেন। আশীর্বাদ দেবেন। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। কটা ঘর আছে? একটাই তো? চারটা ঘর আছে। কে কে আছে? চারজন? সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। আপনারাও আছে? কে আছে আর? ভালো থাকবে। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। সবাইকে বলে ভালো থাকবেন। একটা দুটো হ্যাঁ, ভালো থাকবেন। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ হত সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ। হত ভালো থাকবেন। শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম।
সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ ভালো থাকবেন। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ জয় শ্রীরাম সবাই ভালো থাকবেন। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ ভালো থাকবেন। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ বয়স্ক একটা আছে তো নেন। ভালো থাকবেন। চলো সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ চলো নমা ভালো থাকবেন। দুটো গাড়িতে নিয়ে আসবেন তাড়াতাড়ি। নেন। ভালো থাকবেন। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ চলো না ভালো থাকবেন বাবা। ভালো সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ দাও। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ নেন। এই নিয়ে এসে সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ বল। কেমন আছো? ভালো আছো? বলে তো ইমান তো বলো 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 দাদা। তিনটা দাও। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ জয় শ্রীরাম তিনটা দিলাম ভাইটি, আর একটা। চলো না ভালো থাকবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। এখানে বয়স্ক লোক একটা ভালো তো ভালো থাকবেন। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ ধরো বাবা। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ কাজ করতে গেছে না। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ নেন, ভালো থাকবেন। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ আসুন। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ 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 এটা হয়ে গেল। ভালো থাকবেন। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এই তো বয়স্ক মা আসছে। শরীর কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? হ্যাঁ খুব ভালো। আশীর্বাদ দেন, ভালো থাকবেন। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ হ্যাঁ, জিন্দাবাদ আপনি ভালো থাকবেন। নেন, ভালো থাকবেন। কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ চললেন, ভালো থাকবেন। আচ্ছা, আচ্ছা। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ নেন, ভালো থাকবেন। নমস্কার। ওই, নাও। চলো ভালো সমাজসেবী থাকবেন। কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী হ্যাঁ। কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ আর হয়ে গেল? এখানে দুটা দিন আর দুটো হ্যাঁ, ভালো থাকবেন। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ 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 শরীর ভালো তো? হ্যাঁ, আশীর্বাদ দেবেন। ভালো থাকবেন। হয়ে গেল? জয় শ্রীরাম নেন, হয়ে গেছে? এই বুড়ো বাবা আছে, ভালো থাকবেন। নমস্কার। আর কোনটা ভাই কি? এটা কমপ্লিট? এই হয়ে যেতে হবে কি? এসো। হ্যাঁ, চলো ভালো থাকবেন। নমস্কার। সমাজসেবী কৃষ্ণ প্রসাদ জিন্দাবাদ সমাজসেবী কৃষ্ণ ভালো থাকবেন। ভালো থাকবেন। তুই দেখান দিয়ে সব, হ্যাঁ ওই বড় ফিল্ম দেখান দে। এটা একটাই ঘর তো না, হয়ে গেছে। একটাই।
না 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 এটা একটু পরে দুটো আছে আচ্ছা আসো ভাই একটু ঘুরে এসো ঢুকিও এটা একটু ঘুরে এসো এটা দুটো আছে স্যার এদিকে দিয়ে তো এদিকে যাই समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 सर पे देखो এখানে দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকবেন নমস্কার ওটা কিনা ওটা না কথা ইয়া তিনটা স্যার আচ্ছা দাও গো মা ভালো থাকবে চলো ভালো থাকবে मैं उड़ी चुकुम जल्दी जल्दी हंते 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 ওটা তিন ওটা না কথা হंते ওহ কমে জলদি এখানে একটাই ঘর তো নাও গো ইনার আর ঠিক আছে আপনি নাও চলো চলো হয়ে গেল ওদিকে আছে তো চলো कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद कबड्डी आता माता ना जय श्री राम তোমাকে দি ভালো থাকবে চলো নাও নাও ভালো থাকবে মুন্ডা করে না কোথায় আছে ওই এখানে এখানে দুটো प्रसाद जिंदाबाद समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद নাই নাই समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद এটা बढ़िया रहा बढ़िया बढ़िया চলো নে कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद समाज सेवी 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 कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद নাও গো समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद ভালো থাকবে जय बिस्कुट जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम আর এটা ঠাকুমাকে দিয়ে দিই समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद ওটা তিন না कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद তিন না তিন ওটা না পিয়া ভালো থাকবে समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद দুটো হলো समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम থাকবে जय श्री राम समाज सेवी समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 समाज सेवी कृष्ण प्रसाद समाज सेवी कृष्ण प्रसाद जिंदाबाद 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 समाज सेवी कृष्ण प्रसाद আমরা 14 নম্বর ওয়ার্ড ভিলপাড়াতে এসছি আজকে কাছাকাছি 275টা আমরা কম্বল বিতরণ করলাম অসহায় গরিব মানুষদের কাছে এসে খবর পেলাম কি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সৈনিক তার খুব শরীর খারাপ অসুস্থ কি নাম আছে আপনি বলুন। লোকেশ্বর টুডু তার খুব শরীরে প্যারালিসিসের মতন হয়ে গেছে কাছে নিয়ে এসুন। খুবই অসুবিধা এখন খেতে অসুবিধা খাবারে কিছু খাচ্ছে এখন অনেকদিন মানে 1 মাস 1.5 মাস ধরে ও পশুকে পড়ে আছে কিষাণ সাথী সাহায্য করেছেন হ্যাঁ কৃষ্ণ প্রসাদ
এসেছেন, মশাই কিছু সাহায্য করেছেন। আগেও আমরা দেখবো ওনাকে, আমরা জানতাম না, এসে আমরা দেখতে পারলাম। আজকে খুব বড় দিন, আজকে তুলসী পূজন, আজকে ভারতবর্ষে पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्म जयंती, आज के मदन मोहन मालवीय जी जन्म जयंती। तो आज के खूब भालो दिने आमरा बिलपाड़ाते एसेছি, कम्बल वितरण करलाम। आशा है अनेक गरीब मानुष, खूब बयस्क लोकके देखलाम आमरा, और आमरा पुरो टीम मिले आज के आमरा 20-25 जन एसे এখন এই কার্যক্রম প্রত্যেক দিন থাকবে। পাশে যতগুলো পাড়া, এটা হচ্ছে নর্থ বিধানসভাতে, বিলপাড়া হচ্ছে 14 নম্বর ওয়ার্ডে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই कि আপনাদের আমরা লাইভে আপনারা দেখছেন, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बड़ा दिन है, 25 दिसंबर का दिन है, तुलसी पूजन है। श्री हम लोग का पूरे भारत का, विश्व के सबसे बड़ा लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती है, और मदन मोहन मालवीय जी का भी आज जन्म जयंती। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे कार्यक्रम हम लोग करेंगे। आगे देते होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बादशाह मानी ठीक है, एक तारा दीजिए। एक चार दी दो, एक दी दो, चलो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात हो रहा। अभी अंदाज जाना, नमस्कार। चलिए, आज हमारा भी एक योद्धा सूरज मंडल जी का आज हम लोग खबर सुबह में मिला, उनका पार्थिव शरीर लेकर के अंडाल में आज उनका ये होगा। बहुत कर्मठ हमारे सैनिक, भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे। उनका परिवार को भगवान से प्रार्थना है कि शक्ति प्रदान करे और उनका आत्मा को भी शांति दे। हम लोग अभी अंडाल जाएंगे पूरी टीम मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो माता बहनों से निवेदन है कि अपना शांति बनाए रखिए, अशांति से लीजिए ना। झंडू का एक मिनट बढ़ेगा ना, अपने चूल्हे में कुछ बनाना है। बैठिए बैठिए, सुनिए रुक जाइए। भैया पीछे जिसको जिसको कम्बल मिल गया, जिसको अपना घर चला गया, जिसको जिसको कम्बल मिल गया अपना घर चला जाओ। जिसको कम्बल मिल गया अपना घर चला जाओ। चाची बैठिए ना, बैठिए, मिल जाएगा। बैठिए। आपको परेशानी, हम लोग परेशान नहीं है। आराम से बैठिए, फिर हम दे रहे हैं अंदर में आप लोग जिसको जिसको मिल गया अपने सबको मिल जाएगा, बाहर निकल जाइए। जिसको मिल गया बाहर निकल जाइए। बाबू उधर घूमिए, उधर घूमिए। बैठे बैठे भैया पैर में फंस गया, निकाल दीजिए तो। पैर में फंसा निकालिए। भैया लिए दीजिए, यहाँ दिए, यहाँ बैठी हुई है। जो बैठी उनको आप उनसे भैया वहाँ छोटा बच्चा है।
कर दीजिए आ जाओ जाइए सर जाइए बैठिए बैठिए फिर बैठिए आप लोग बैठिए ना अरे बैठिए ना आपको मिला है आराम से आराम से सबको मिले जितना कूपन है इधर लाइए अरे कमरे देखो दादा दिखा रुको दो भैया तो ये जितना कूपन हो गया ज्यादा करके निकालेगा 10 पेंडल बोलिए लाइन पैकेट लेके कंप्लीट लेके आ जाओ मंच टूट जाएगा तो फिर आप लोग देंगे कैसे मंच को बना के आशीर्वाद दीजिए अभी दीजिए राकेश जी अभी दीजिए कूपन रखिए बढ़िया से पकड़िए लाइए लाइए दे दो दो ना लाइए लाइए इधर से लाओ इधर लाओ हाँ लाइए पैकेट लाओ ना पैकेट पूरा पैकेट लाए ना हड़बड़ाइएगा तो बिना हड़बड़ा रहे हैं आप लोग भी मना ऐसा कुलेली कहीं नहीं हुआ आज हम लोग 7 को वार्ड बांटते हैं एक वार्ड नया वार्ड नहीं है नया वार्ड नहीं है वार्ड में बैठ जाइए सबको देखिए पेंडल वाला ना पेंडल 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 अरे पेंडल कार्ड लेके देना अच्छा एक हुआ है कमल की भारत माता की अटल जी अमर रहे अमर रहे अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे अटल बिहारी वाजपेयी अमृतमय भूली नहीं भूलबो ना अटल बिहारी वाजपेयी अमृतमय भूली नहीं भूलबो ना भारत माता की ले ले हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हमारे भाजपा के कनिष्ठ नेता एवं हमारे आसनसोल के जाने माने समाज सेवक आप लोग जानते ही हैं हमारे कृष्णा प्रसाद भैया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप लोगों के बीच 2 शब्द रखें। सभी को नमस्कार। जितने भी माताएं बहन बुजुर्ग आए हैं हमारे मंच पे, हमारे मंडल को के सुदीप चौधरी जी जो प्रेसिडेंट है, राकेश जी, विपिन जी, प्रमिला जी और तमाम जितने भी भाजपा के सैनिक कार्यकर्ता माताएं बहन बुजुर्ग सभी को आप में नमस्कार।
जयंती के शुभ अवसर पे 42 नंबर वार्ड में जो बर्तन पड़ा है, भाजपा की ओर से इतनी कड़क जो ठंड, जो हमारे असहाय पिछड़े जरूरतमंद के बीच जो कंबल वितरण के कार्यक्रम हो रहा है, ये भाजपा के तत्वाधान में हो रहा है। जो जरूरतमंद हमारे माताएं बहन है, आप लोग से मैं यही गुजारिश करूंगा, आने वाले 2026 में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अत्याचार टीएमसी की ओर से जो गुंडागर्दी हो रहा है, एक परिवर्तन जरूरत है। ये परिवर्तन सभा है, हम लोग एक संकल्प लेने आए हैं आने वाले 2026 में परिवर्तन करने के लिए। तभी संभव है। समाज में रोजगार नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी ठीक नहीं है, ये कटबनी के जो गवर्नमेंट है, टीएमसी की गवर्नमेंट है, हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देना है। आप लोग जनता जनार्दन भगवान है, आप लोग ही कर सकते हैं। हम लोग बढ़ चढ़ करके एक एक मतदान, एक एक वोट आपका बहुत बहुमूल्य है, कीमती है। आपको समझने की जरूरत है, 15 साल में जो टीएमसी ने किया है, आप देख लीजिए, यहां से कई हजार कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़ के जा चुकी है। इसका एक ही कारण है, उस कंपनी को भी सताया जाता है। सिंगूर में जिस तरह से टाटा का भी फैक्ट्री लगा था, टीएमसी के अत्याचार में फैक्ट्री चला गया। तो हम लोग सभी को जरूरत है आने वाले 2026 में एकजुट होकर के, मिल करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाना है। आपका एक एक वोट बहुमूल्य है। अभी से आप लोग अपने तरफ से जो भी है, आपके रिश्तेदार जो बाहर में, जहां पश्चिम बंगाल के किसी भी कोने में रहते हैं, उनको जरूर मैसेज दीजिए, बताइए कि एक मतदान की क्या बहुमूल्य है। इसका कोई मूल्य नहीं है, इसको कीमत नहीं लगाया जा सकता है। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि अपना भी ख्याल रखिएगा। अब हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे, सुदीप जी से बोलेंगे भी हम, वो भी 2-4 बात करेंगे। यहाँ के मंडल प्रेसिडेंट है, आप लोग को पूरा यहाँ का जो मेन समस्या है, जैसे सड़क का समस्या है, बहुत सारे ऐसे ग्राम है जहां पर हमने जाके देखा पानी तक नहीं पहुंचा है। तो आने वाले 2026 में हम लोग सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करेंगे और एक जीत दिलाएंगे पूरे पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग से फिर मैं विदा लेते हुए एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं, 2026 को आप लोगों को ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कितना भैया को। अब हमारे बीच हमारे मंडल के युवा नेता, लड़ाकू नेता, हमारे कर्मठ नेता, हमारे सुदीप दा से मैं अनुरोध करूंगा वो आप लोगों के सामने 2 शब्द रखें। मेरे साथ एक बार बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोस्तों, हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा है, आज हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहां पे परिवर्तन सभा का आयोजन किया है। परिवर्तन सभा, ये परिवर्तन सभा का आयोजन हमारे यहां के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जैसे राजू दास, प्रमिला शर्मा, धर्मवीर साव, शिबूदा, लालूदा, पुष्पा और सारे हमारे इस वार्ड के जो कार्यकर्ता है, लगातार आपके बीच जा जाके आपको संयोग करके आज यहां पे उपस्थित किए हैं। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इतना अच्छा काम करने के लिए।
मैं इस बात को आप लोगों को बोलना चाहता हूं दोस्तों कि परिवर्तन क्यों जरूरी है। परिवर्तन इसलिए जरूरी है क्योंकि आज बंगाल की जनता त्राही